आउ लोक न्याय पाइबारु निश्चित भाव वंचित होउचंती कहीं ना आमर गोटे कथा अच्छी इंग्लीश रे गोटे प्रोवर्ब अच्छी जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड विचार को जदि तुम्हें तरबरिया भाव विचार करदेल निजर से समय पाई पारु नाहंती जे तार विचार करने चिंता करने कि जेमती कि कॉर्पोरेट हाउस रे जेमती कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज माने टार्गेटेड वर्क करूचंती से भली सी तांको भी टार्गेट दिखाई तुम्हें एति काम कर न्याय प्रक्रिया जदि वास्तव न्याय को आम देखा जावाई चिंता एवं चिंतन आवश्यकता रही एवं विचार करने को यथेष्ट पर्याप्त समय दरकार विचारपति को से भाया पर्याप्त समय मिलूना कहीं मकदमार संख्या एते अधिक हो जाइए मकदमा संख्या को जदि देख आखि आगे रखिकी उच्च न्यायालय माने निर्देश देवा स्वाभाविक जे मकदमार संख्या को केमिति आमे ह्रास करिपारिबा विचारालय मानकर विभिन्न नुआ नुआ योजना करा जाइछि लोक अदालत करा जाउछि आपोष मिलामिशा मध्य करा जाउछि ए सबूर व्यवस्था करा जाउछि किंतु ताहा वास्तवता कागज पत्र रे जहा होछि वास्तव चित्र ताठू संपूर्ण अलगा कहीं जदिओ तादे लोक मानक कि मध्यस्थता केन्द्र मध्यस्थता वास्तव में मध्यस्थता करने को जो जो माने नियोजित होती से माने आदौ से सब काम करूना केवल कागज पत्र एक चित्र दि जाउछि जे हाँ या चली वास्तव क्षेत्र में सी संपूर्ण अलगा ये व्यवस्था पर्याप्त होना आउ लोक न्याय पाइबारु निश्चित भाव वंचित होउचंती कहीं ना आमर गोटे कथा अच्छी इंग्लीश रे गोटे प्रोवर्ब अच्छी जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड विचार को जदि तुम्हें तरबरिया भाव विचार करदेल ताहले विचार प्रक्रिया ठिकणा ढंग से न्याय पाइबा पाखे जाकि पहुँची पार ना ताकू कवर करा कि विचारपति को अक्लांत परिश्रम करने को पड़ो किंतु विचारपति माने आजिकाली देखा जाउची अतीत विचारपति माने वास्तव में विचार को एम्फासिस दौले वर्तमान विचार प्रक्रिया को एम्फासिस न दे से माने मकदमा केमिति समाप्त करेंगे ता उपर एम्फासिस दौरान कहीं उच्च न्यायालय निर्देश अनुसार से माने केमिति मकदमा संख्या ह्रास करेंगे ता उपर गुरुत्व दौरान न्याय प्रदान करूँ आम विचार एवं न्याय आम जड़े विचारपति विचार करूँ आम विचार करने को से सी स्कोप पाऊना कहीं विचार करने टाइम ना एत कार्य लोड एत अधिक रोचे जे सी विचार प्रक्रिया निश्चित भाव बाधा प्राप्त हो पर्याप्त समय मिलूना जहाँफल कि विचार प्रक्रिया निश्चित भाव ठीक रास्ता न हो भूल रास्तार पहुँचिकी एक माने जहाँ को कहती एब्सर्ड जस्टिस जस्टिस इट इज नॉट जस्टिस बट इट इज एन एब्सर्ड रिजल्ट एब्सर्ड आउटकम बाहर आ विचारपति माने सेतिकी परिश्रम भी करने को वर्तमान देखा जाउची सेतिकी परिश्रम वास्तव में करूना जहाँ कागज पत्र देखा माने मु विचारपति मानन को दायी करुची ए कथा नुहे किंतु विचार प्रक्रिया जी पर्याप्त समय दरकार से समय से माने पाई पारुना जहाँफल से माने तांकर जीवन जीविका तो समस्त अच्छे तेणु जीवन जीविका रक्षा करने कि ताकू जेन तेन प्रकार केमिति संख्या कम करेंगे से भली प्रक्रिया होची जहाँफल विचार बाधा प्राप्त हो नहीं डेट पर डेट गड़ा जाऊँगी से गड़ा जाऊ नहीं सेटा गड़ा जाए नहीं विभिन्न कारणरू मकदमार वादी विवादी एवं विचारपति ये तीन जनकर जदि उपस्थिति प्रत्येक दिन रहिबो ताहले मकदमा प्रत्येक दिन चली पारिबो किंतु ये तीन जनक भितर जदि समन्वयर कौन अभाव रहा बा कहीं गोटे लोक जदि ता भितर कौन कारण विचार होता समय अनुपस्थित रहा मकदमा आ विचार हो पार ना ता बाध्य अन्य तारीख को धार्य होगापाई तेणु ताहा अन्य एक कारण आउ आमे तो कहीपर ना जे ये समस्ते तीन जन जाक
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଧରନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ବାଦୀ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ବା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବା ବିବାଦୀ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କେଉଁଦିନ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁକି ସିଏ ସେଇ ମକଦ୍ଦମାକୁ ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ତାରିଖ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା ନାହିଁ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହା ହେଲେ କିଛି ଯେ ତା ପାଇଁକି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ କିଏ ନାବାଳକମାନେ ନା ସାବାଳକମାନେ ନାବାଳକ ପାଇଁକି କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ରହିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ହଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ଆଇନରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ନାବାଳକ କୌଣସି ଅପରାଧ କଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା ତା ପାଇଁକି ନାବାଳକ ପାଇଁକି ସେ ସୁବିଧା ରହିଛି ଯାହାକୁ ସ୍ୱଧାର ଗୃହରେ ରଖା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି ହଁ ନାଇଁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦିଓ 47 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚାଲୁଥିଲା ଅନେକ ଆଇନ ରହିଛି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନ କରିଥିଲେ ସେ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦିଓ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି ସେଇ ମତେ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା ଖୁସିର କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଇନ ହେଉ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ହେଉ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ ଆକୁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବେ ଏବଂ କାହିଁକିନା ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ ବୋଲି କହିବା ତଥାପି ବି ଅନେକ ହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ହେବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲା ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ତାକୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକି ଜୋରିମାନାରେ ହେଇଛି ଯଦିଓ ଆଗରୁ ଥିଲା ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା ଏବେ ତା ଦେହରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇନ ସବୁ ସଂଶୋଧନ ବି ହେଇପାରିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନ କି ସମସ୍ତେ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ବିଚାରପତି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ କାହିଁକିନା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଇନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏ ଆଇନ ସହାୟତା